Ayan, si Sir Juby Espinido. Okay. Experiencer. Sige sir. Ano na, dako pa lagi. Okay. Sige. Oh. Up. Lagi niyo, tingni. Tingni. Grabe oh. Mayroon pa. Ano? Sana isa. Ito? Oh, ayan. Pangalawa. Oh, tingnan. Okay. Tingni. Oy. Oh. Hindi, 1, 2. Alam man ang naputol. Pili lang, sir. Okay. Kawanan, mais? Okay. No. Okay na. Basta nanatay ko, dalawa. Binir. Okay. Sakto lang, sabihin lang. Ikaw to. Ano man? Pick ka ba? Ha, pick daw. Ayun ang okay. Ikaw naman. Oh, ikaw naman, usara ti. Ti. Kara ti, nari ti. Oh, ti. Nana ko ti. Oh, kare yo. Okay, live. Oh, ana. Okay, automatic. Kausa lang ko mo, gunting ka isa lang. Ato to. Ito daw. Ilaw po yun. Hello. Ilaw. Ganito na yung tublo ba? Sige, be. Daga mo di yo. Yun. Kiti. Dire. Sige. Eh. Ipadool. Kuya, hindi na po magamit og basket. Sige. Guniti, sir. Dire, ani lang. Ano? Ayan. Dire lang. Ay. Wee. Nice. Meron pa tayong isang lugar dyan no, sa tabi. Oh, doon tayo. Doon tayo Madami. pero yun sir, viewing lang Okay. yun kasi mas marami doon. Okay. Viewing lang daw. Anak ko, daghang grapes. Oo. Picture. Talaga ko sir. Eh. Yes. Grabe oh. Ang sang masulti nimo, sir? Ano masabi mo sa grapes? Itong plastic, matamis pa sa kaysa. Plastic dito. Kauna, sabi ko mas maingon sila plastic. Pwede makain na? Pwede na. Walang hilo, walang... muna po. Isa lang. Timbang muna. Itimbang muna. Timbang lang dito doon. Timbang muna. Okay na. Sir, dagdagan niyo ba? Ay lang, kana lang. Tama na pa sir. Timbang muna. Pang-experience lang ba? Dagan ko na dito sir. Gusto niyo? 1 kilo. Para kalahating kilo lang daw po. Kalahati. Sa Kaya kalahati na lang. Sa kalahati. para kalahati po. Lista mo tapos. Ihawakan mo, sir. Yes po, yes. Tayo na, sir. Ma'am, Sige. doon sa kabila. Yes. Ayan. Hawakan ko Sige, lang. hawakan. Picturean. Pitas din lang. Picture Biniti. lang. Picture lang po. Okay. Ma'am, may lista Hawak. mo ah. Yes po. Kung magbayad niyo sa Hindi na mga. ugasan, hindi siya kuha ng tubig, ugasan. Malinis na po yan sir. Ah. Malinis na. Malinis na po. Sige, go.